देख सकते हो आज मैं कोल्हापुर में हूँ। कोल्हापुर में अपनी ये बाइक है बेनेली 300, तो इसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए मैं इधर पर आया हूँ। तो यहाँ से हम कोल्हापुर सिटी में एंटर करेंगे और वहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन लेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नाही। तिथे पण जाऊन बघूया आपण आता पब्लिक रिएक्शन कसले भेटतात आपल्याला।
जाके वहाँ का थोड़ा रिएक्शन लेते हैं। लेक पे आप पहुंच गए हैं, यहाँ पे थोड़ा पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। बच्चों की भी रिएक्शन बहुत मिलते हैं। ये देख सकते हो ये रंकाड़ा लेक का स्पॉट्स ये। खाते वक्त भी रिएक्शन मिल रहेगा। पकड़ने वालों के रिएक्शन देख सकते हो। पकड़ जाना तो ये लग जाएंगे, इतना साउंड है बाइक का।
राइट साइड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की। हम अभी ये साइबर रोड पर है। बाइक देख सकते हो आप। अभी कोल्हापुर सिटी तो अभी मैंने इस बाइक पे पब्लिक रिएक्शन ले चुका हूँ। बाइक आप देख सकते हो गाइस, बेनेली TNT300 बाइक है, इटालियन कंपनी है और बाइक में 2 सिलेंडर बाइक है ये। और अभी M4 का आफ्टर मार्केट एक दूसरा भी इसमें ऐड है। पब्लिक रिएक्शन एकदम औसम मिलते हैं गाइस इस बाइक पे। आपके लिए इतनी दूर आया हूँ मैं पब्लिक रिएक्शन देने के लिए। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप देख सकते हो, यहाँ पे जाके फॉलो कर लो गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले एक मस्त से वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।